face in your face. What the hell is going on down there? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau mukbang mie ayam plus ceker, ada pangsitnya, plus minumnya cappuccino dingin. Yaudah guys, gak usah nunggu lama-lama, kita langsung makan aja. Sebelum makan kita baca doa dulu ya guys. Berdoa dimulai. Selesai. Mari makan. Gila guys, cabenya banyak banget. Cekernya guys, aduk dulu guys. Ini guys, mie ayamnya. Sini guys. Mantap. Bismillah. Gila guys, mantap banget guys. Tuh guys. Lanjut guys. Sini guys. Lanjut lagi guys. Oke, enak banget. Guys, pangsitnya guys. Gila guys, lagi kalau makan mie ayam yang kuah pedas gini, kalau lagi sariawan, gila guys, pedih banget guys. Ini spasi guys. Saking pedasnya sampai keringetan guys. Oh ya guys, kalau kalian makan mie ayam
mie ayam biasa, mie ayam ceker, atau mie ayam bakso? Komen di bawah ya guys. Lanjut. Kalau makan ceker ribet guys. Lanjut guys. Gede banget guys. Pedas banget guys. Bibir merah. Minyak plus sayur sawi. Itu lagi guys. Oh ya guys, jangan lupa subscribe YouTube channel aku ya guys, biar aku makin rajin buat upload video baru. Lanjut guys. Sedap guys. Cekernya sama minyak dikit. Ini habis guys. Satu lagi. Guys, enak banget. Habis guys. Oke guys, alhamdulillah kali ini selesai juga mukbang mie ayam plus ceker dan minumnya cappuccino dingin. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin lonceng agar kalian tahu kalau aku upload video baru, dan share ke teman-teman kalian semua. See you next video guys, bye.